+3 सेकेंड सेमिस्टर जो आम ओडियार इलेक्टिव देती से ओडिया इलेक्टिव प्रथम सब्जेक्ट आम दे कौन गणमाध्यम ता प्रकार देती है तार गोटे प्रश्न उत्तर आलोचना करा जहाँकि एग्जाम बहुत हेल्पफुल हो पार। ठीक अच्छे देखिए कौन देखिए गणमाध्यम संख्या निरूपण सह यह किपरि जोगाजोग मुख्य लक्ष्य पूरण करे आलोचना कर है। मुद्रण जोगाजोग क्षेत्र में अन्यतम श्रेष्ठ माध्यमटी हूँ गणमाध्यम वार्ता तथ्य घटना को एक समय जनसाधारण निकट में पहुँचाए उद्देश्य जो माध्यम गुड़ बाहक रूपे व्यवहृत हुए कौन गणमाध्यम मास मीडिया कहुए। अन्य अर्थ जो अवलंबन सहयोग गोटे ज्ञातव्य विषय प्रसंग एका सागर बहु लोकों पाखर सूचना व संवाद रूप से पहुँचाई थाए से माध्यम गणमाध्यम बोली आम कहीपर बुझे। तार कौन देखिए गणमाध्यम जन्म जातक ख्रीष्टपूर्व द्वितीय सप्ताह आरंभ होता ख्रीष्टपूर्व 150 रु 130 भितर रोम नगर में आक्ता दुर्निया प्रथम दैनिक समाचार भाव में प्रकाश पाई सही काल गणमाध्यम क्रमोन्नत पथरे आगे आसी मनुष्यर प्रयोजनीयता ज्ञान विज्ञान विकास नूतन उद्भावन मानवीय स्वभावर परिवर्तन आदि माध्यम गणमाध्यम अवलंबन गुड़ी को सहज सरल और क्षिप्रतर कर प्राचीन काल यही माध्यमटी विभिन्न अवस्था अतिक्रम कर आधुनिक जुगर पहुँची और सांप्रतिक मनीष जीवन को बहु भाव में प्रभावित कर बेतार दूरदर्शन दूरभाषा ईमेल इंटरनेट वैदिक वार्ता प्रेरण इत्यादि माध्यम गणमाध्यम परिसर दायित्व और आभिमुख्य क्रमश वृद्धि पाई चलती है। तापर कौन देखिए संप्रति गणमाध्यम विविध सुविधा और सुलभता को नहीं बहु भाव में व्यवहार कर यथा मुद्रायणित गणमाध्यम वैद्युतिक गणमाध्यम संचारी धर्म गणमाध्यम पारंपरिक गणमाध्यम और कलात्मक गणमाध्यम है गणमाध्यम सब विभिन्न प्रकार कराई मध्य साधारणतः मुद्रायित गणमाध्यम वैद्युतिक गणमाध्यम और पारंपरिक गणमाध्यम विशेष गुरुत्वपूर्ण वहन करते है दर्शन क्षमता पठन क्षमता श्रवण क्षमता बल सब गणमाध्यम उपयोगिता को साधारण सामाजिक उपभोग करते बुझे तेना मुद्रित गणमाध्यम क्या कहीपर मुद्रित गणमाध्यम क्या कहीपर देखा कागज पृष्ठ मुद्रण करा संवाद पाठ पाखे पहुँचाई पारे मुद्रित गणमाध्यम कहे जोटा संवाद जो पेपर जो सब लिखाई आम पढ़ डेली पेपर से सब गुड़ा कौन मुद्रित गणमाध्यम कहे। मुद्रित गणमाध्यम मुख्यतः संवादपत्र भाव में परिचित है संवादपत्र भाव में परिचित जन जोगाजोग क्षेत्र में संवादपत्र बहु प्रभावशाली होता मासिक पाक्षिक साप्ताहिक दैनिक समसामयिक खबर कागज संवाद प्रेरणा सह जनमत को जागृत कर प्रमुख भूमिका ग्रहण कर पुस्तक विभिन्न प्रकार पत्र पत्रिका प्रकाशन द्वारा जोगाजोग स्थिति अधिक परिव्यक्त और दृढ़ होगा लगे मुद्रण माध्यम हेतु पूर्वर पोथी तालपत्र खेदा आदि रही बहुल मूल्यवान तत्व तथा छपा माध्यम सुरक्षित होगा सह बहु लोकों पाखे पहुँची पारा। बर्तमान ओडिशा ओडिया भाषार प्रमुख दैनिक मुद्रित गणमाध्यम भाव में समाज प्रजातंत्र मातृभाषा धरित्री संवाद समय प्रगतिवादी आशा अनुपम भारत दिनलिपि कुरुक्षेत्र संस्कार पर्यवेक्षक ईश्वर भास्कर इत्यादि को मिसाई 46 खबर कागज प्रकाश पाँच ओडिशा बुझे। वैद्युतिक गणमाध्यम जुगर एवं भी मुद्रित गणमाध्यम जोगाजोग क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही ताने वैद्युतिक आम जान कौन जो आम मुद्रित गणमाध्यम कौन या जाना वैद्युतिक गणमाध्यम कौन वैद्युतिक गणमाध्यम कौन देखना विकसित प्रजुक्तिविद्या और आधुनिक जंत्रपाति साहाय्य वैद्युतिक संचारक प्रक्रिया द्वारा यथाशीघ्र खबर जनसाधारण निकट में पहुँचार माध्यम को वैद्युतिक गणमाध्यम बोली कही। वैद्युतिक गणमाध्यम जोगाजोग मार्ग को विस्मयजनक भाव में प्रभावित कर वैद्युतिक संचारक प्रक्रिया यथा ट्रांसमीटर सैटेलाइट जरिया खबर गोटे मुहूर्त विश्वर कण अनुकोण पहुँची पारे है
ଖବର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଟେଲିଫୋନ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମ ଗୁଡ଼ାକ ନୁହେଁ। କେଉଁ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନହେଲା ସେସବୁ ଟେଲିଭିଜନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଆମେ କଲ୍ କରି ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନ କ'ଣ ଟେଲେକ୍ସ ହେଲା, ଫ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଜ୍ଞାନ ବିସ୍ମୟକର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଉପଯୋଗୀ ଅବଲମ୍ବନ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦ୍ରୁତକରଣ କରାଯାଇଛି। ଟେଲିଫୋନ୍, ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟର, ଟେଲେକ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରାନ୍ତରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରାଇ ଗଣ ସତର୍କତା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁଛି। ଟେଲିଭିଜନର ଉଦ୍ଭାବନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଯୋଗ ଅସମ୍ଭବ ସଫଳତା ଆଣିଛି। ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଲୋକେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଟେଲିଭିଜନ ଶୁଣିବା ସହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି। ବସି ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବିଶ୍ୱର କ'ଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଅବିଳମ୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ମାନେ ଅବିଳମ୍ବେ ଆମେ ସମ୍ବାଦକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ ବିଭୀଷିକା, ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସମେତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା? ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ସର୍ବତ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଘରେ ବସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କି। ଏହା ଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ତାପରେ ଆସିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାଗଜ, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ରୀତିନୀତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଚାର କ'ଣ ବିତରଣ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବେ ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗରା ଓ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରାଇ ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷଣା ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆଚରଣ ବିଜ୍ଞାପିତ କରାଯାଉଥିଲା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଏବେ ଡେଟ୍ରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ସେସବୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅତି କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ପ୍ରକାର ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।